يا إخوان. هو يقول أنا صاحبك، والمصاحبة تقتضي الملازمة، يعني يجب حتى تكون مصاحبا للقرآن يجب أن تلازمه، تقرأه في الليل والنهار ولا تهجره. والهجر أنواع: هجر لتلاوته، لتدبره، للعمل به، لحفظه. قال أنا صاحبك القرآن الذي أظمأتك بالهواجر وأسهرت ليلك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة. سبحان الله. فيعطى الملك بيمينه ويوضع على رأسه تاج الوقار، يلبس يوم القيامة تاج يسمى تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا، فيقولان بما كسينا هذا، يعني لماذا كسينا هذا؟ فيقال لهما بأخذ والدكما القرآن، لأن ابنكما حفظ القرآن. ثم يقال اقرأ، يعني يقال لحافظ القرآن اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها، فهو في صعود ما دام يقرأ هزا كان أو ترتيلا. هزا بمعنى حدرا، يعني بسرعة، أو ترتيلا. قال رواه أحمد وابن ماجه وصححه الهيثمي، ابن حجر يقصد، وابن كثير في تفسيره، والسيوطي والألباني في السلسلة الصحيحة. تعليق: قال أهل العلم كالرجل الشاحب والمتغير اللون والجسم لعارض من العوارض كمرض أو سفر ونحوهما، وكأنه يجيء على هذه الهيئة ليكون أشبه بصاحبه في الدنيا، أو للتنبيه له على أنه كما تغير لونه في الدنيا لأجل القيام بالقرآن، كذلك القرآن لأجله في السعي يوم القيامة حتى ينال صاحبه الغاية القصوى في الآخرة ودرجات العلا. هنا المؤلف يريد أن يقول أن القرآن يأتي يوم القيامة هنا كوجه شاحب. هذا فيه دليل على أن الغاية من هذا، لأن الذي يكثر من قراءة القرآن وتلاوته والسهر في تلاوته قد يكون وجهه شاحب من قلة النوم أو قلة الراحة، فالقرآن يأتي له على نفس الهيئة، يذكره، يقول له كما كنت شاحبا في الدنيا فجئت لك بنفس الصورة. نعم. Apa atas? Oh iya, baik. Nah, sekarang kita masuk ke hadis yang ke-25. Hadis yang ke-25 yaitu tentang keutamaan penjaga Al-Qur'an dan pahala besar yang akan ia terima. Hadis dari Buraidah radhiyallahu ta'ala anhu, aku pernah duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat dalam bentuk sosok yang berbicara. Kemudian mendatangi orang yang dulu menjaganya dan mengamalkannya, lalu bertanya, apakah engkau mengenal aku? Orang itu menjawab, aku tidak tahu siapa engkau. Lalu Al-Quran itu berkata, akulah yang paling engkau cintai di dunia. Aku adalah Al-Quran yang membuatmu melewati panas dan lelah di siang hari, serta membuatmu tetap terjaga dan bekerja keras di malam hari. Di setiap perdagangan mendapatkan keuntungan dari dagangannya, dan hari ini engkau pun berhak mendapat keuntungan terbesar dari segala usahamu. Kemudian diberikan kepadanya kekuasaan dan juga kemuliaan, dan dipakaikan mahkota kemuliaan di atas kepalanya, serta dipasangkan 2 perhiasan indah di kedua pipinya dan juga dahinya. Melihat keindahan itu, penduduk dunia terheran dan berkata, demi Allah, apa yang diberikan orang ini? Tidak pernah kami lihat kemegahan dan juga kehormatan seperti ini sebelumnya. Dijawablah mereka, ini diberikan kepadanya karena ia memegang dan mengamalkan Al-Quran. Sekarang naiklah dan teruslah membaca, tingkatmu akan naik setinggi ayat yang engkau baca, dan tempat tinggalmu di surga akan setinggi
tertinggi apa yang engkau hafal dan lantunkan. Benar ya, lantunkan, lafalkan, lantunkan, bacakan sama. Kemudian baik engkau membacanya perlahan maupun membacanya dengan cepat. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, kemudian nilai sahih oleh Al-Haythami, kemudian Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, dan juga Asy-Syuyuti dan Al-Albani dalam kitab Silsilah As-Sahihah. Nah, dari hadis ini kita mulai dulu dari ta'liq Syekh. Tadi setelah membaca ta'liq yang di kitab, Syekh balik lagi ke matan, kemudian memberikan beberapa poin penting. Yang pertama tentang sahib. Ini yang perlu diperhatikan. Ana sahibul Quran. Jadi Al-Quran itu datang kepada kita nanti di hari kiamat dan menjadi sosok yang kita tidak bisa gambarkan bagaimana sosoknya, yang pasti dia bisa berbicara dan dia bertanya kepada manusia umatnya Nabi Muhammad yang selalu menghabiskan waktunya siang dan malam dengan Al-Quran. Maka Al-Quran itu akan mengaku dia adalah sohib. Sohib itu ya sahabat gitu, sahabat yang benar di dunia itu tidak pernah dilupakan, bahkan dia adalah yang paling diprioritaskan. Nah ini Syekh memberikan juga yang dimaksud dengan sahib di sini adalah dalam keadaan maupun duka, dan kita bukan cuma sekadar membaca dan juga menghafalnya, tapi harus ada tadabbur dan juga bacaan gitu. Jadi makna hadis ini ada dua makna. Kita tidak melewatkan satu tadabbur, yang kedua kita tidak pernah melewatkan bacaan. Jadi tidak bisa mentadabburnya, minimal kita membacanya. Tidak bisa membaca banyak, minimal baca sedikit tapi dengan ditadabburi. Karena Al-Quran ini akan mengingat setiap waktu kita yang kita habiskan di malam hari, dan juga setiap lelahnya kita, panasnya kita, kuatnya kita ketika membacanya di siang hari. Ini yang dimaksud di sini karrojuli asyahib ya. Jadi kita itu udah, ya namanya juga waktu itu matahari udah sejengkal dengan kita, jadi kita udah acak-acakan, tiba-tiba datang Al-Quran yang mengingat semua kenangan kita di dunia bersamanya. Nah, kemudian mohon maaf ini urutannya tadi Syekh dimulai dari ta'liq yang dari kitab, tapi saya menerjemahkan mulai dari ta'liq yang ta'liq yang dari Syekh dulu, baru ke ta'liq yang di kitab. Kemudian kalau Syekh membaca ta'liq yang di kitab itu, para ulama itu berpendapat orang-orang yang memiliki ilmu dan memegang teguh Al-Quran ibarat orang yang berkedudukan tinggi dan berwibawa. Kemudian bentuk dan rupa luarnya itu boleh berubah karena keadaan, misalnya sakit atau dalam perjalanan, dan juga kondisi yang lainnya seolah-olah mengalami penurunan atau perubahan keadaan. Namun hakikatnya nilai asli itu tetap sama seperti emas atau permata yang nilainya itu tidak berkurang meskipun bentuk luarnya berubah. Begitu pula dengan ahli Al-Quran, keadaan fisik atau kedudukannya di dunia boleh aja berubah-ubah, namun usaha kerasnya menjaga Al-Quran akan terlunas nanti di hari akhir, sehingga ia mendapatkan tujuan yang tertinggi, kedudukan yang paling mulia, dan derajat tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam ya Syekh. طيب يا إخواني، ما بقى من الأحاديث نحن سنحاول أن نأخذ تعليق بسيط حتى لا يطول علينا وقت الدورة. قال الحديث، أين وصلنا في الحديث رقم كم؟ السادس والعشرون. نعم، السادس والعشرون. قال الحديث السادس والعشرون: إكرام أهل القرآن وإجلالهم وتوقيرهم واجتناب أذيتهم. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام للشيبة المسلم، يعني احترامه وتقديره، وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام للسلطان المقسط، يعني إمام المسلمين العادل.
قال رواه أبو داود والبيهقي وحسنه الألباني. الفصل الرابع: الأحاديث الواردة في الحث على تعاهد القرآن ومراجعته. الحديث 27: تعاهد القرآن واستذكاره. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهد القرآن فهو الذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من الإبل في عقولها. متفق عليه. وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، يعني المربوطة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. رواه البخاري ومسلم. وهذا أيضا الحديث ما زال متعلق. الحديث 28: تعاهد القرآن بالليل والنهار وإلا نسي. عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا قام صاحب القرآن يقرأه بالليل والنهار ذكره وإلا لم يقم به نسيه. ورواه مسلم. أي أنه القرآن يحتاج إلى مراجعة في الليل والنهار وإلى تعاهد والإكثار من تلاوته وإلا نسي. يعني ليس منطقي أن الإنسان يراجع في الشهر جزءا واحدا ويريد أن يكون مستحضر ومتقنا للقرآن الكريم. نعم. قال تعليق: إن الأحاديث الواردة في الوعيد الشديد لمن حفظ القرآن ثم نسيه أنه سوف يلقى الله أجدم وغير ذلك، فهذه لا تصح هذه الأحاديث، بل إن أشد الحرمان لمن أعطاه الله ومن عليه بحفظ كتابه وتلذذ بتلاوته واستنار وجهه وقلبه بنوره ثم تركه إهمالا وتكاسلا ثم سلب منه ما حفظ بسبب ذلك التكاسل، هذا هو المحروم ولا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا هو محروم؟ لأنه يحرم الفضائل التي جاءت بها الشريعة لحافظ القرآن الكريم سواء في الدنيا أو في الآخرة أو في القبر. قال الحديث 29: ماذا يقول من أنسي آية أو سورة؟ عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم نسيت آية كذا وكذا، بل هو نسي. يعني مثلا إذا كنت تقرأ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ثم لا تقل نسيت، قل نسيت، يعني نسيت بعمل الشيطان الذي أنساني. لكن إذا تقول نسيت يعني أنت الذي نسي، ولكن قل نسيت يعني الذي أنساني أو نساني هو الشيطان. رواه البخاري ومسلم. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بئس ما للرجل أن يقول نسيت سورة كيت وكيت، يعني سورة كذا وكذا، أو نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي. رواه مسلم. Nah, bisa balik lagi, Ustaz? Iya. Baik, kita lanjut ke hadis yang ke-26, yaitu memuliakan ahlul Quran wa ijlalihim, dan memberikan kedudukan yang pantas bagi mereka serta menjauhi perbuatan yang merendahkan dan juga menyakiti mereka, yaitu ahli Al-Quran. Dan hadisnya ini dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, termasuk bentuk pengagungan dan penghormatan kepada Allah adalah memuliakan orang yang berilmu, orang yang beriman dan juga memiliki kedudukan terhormat, serta memuliakan orang yang memegang dan membawa Al-Quran, orang yang tidak melampaui batas dalam mengamalkannya dan tidak pula menjauhi atau meninggalkannya, juga memuliakan pemimpin yang adil dan juga bijaksana. Hadis dari Abu Dawud dan juga Baihaqi dinilai baik atau sahih oleh Syekh Al-Albani. Kemudian Syekh langsung melanjutkan pada fasal yang berikutnya, yaitu hadis-hadis tentang anjuran saling mengingatkan, kemudian menelaah dan juga mengulang-ulang hafalan Al-Quran. Hadis yang pertama yaitu tentang pentingnya saling menelaah dan mengulang hafalan Al-Quran. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, pelajarilah dan kajilah kembali Al-Quran, karena demi zat yang memegang jiwaku,
Al-Quran itu mudah hilang dan lupa ya, dan lupa lebih cepat daripada yang lepas dari ikatannya. Kemudian dan dari Nafi' dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang yang menghafal Al-Qur'an itu ibarat pemilik unta yang terikat kuat. Jika ia rajin menjaga dan mengawasinya, ia akan tetap menjadi miliknya atau ia akan tetap memilikinya. Namun jika ia melepaskan begitu saja, ia akan hilang dan pergi. Begitulah hafalan kita. Jadi hafalan tanpa murojaah itu diibaratkan kayak kita punya peliharaan kemudian dilepas begitu saja. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim atau muttafaqun alaih. Kemudian hadis yang berikutnya yaitu wajib menelaah Al-Qur'an siang dan malam agar tidak lupa. Dari Abu Musa lagi. Dari Musa bin Uqbah radhiyallahu taala anhu, dari Nafi', dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang menghafal Al-Qur'an wajib membacanya dan mengulanginya siang dan malam. Jika ia tidak melakukannya, maka ia akan cepat lupa dan hilang apa yang sudah ia hafal itu. Kemudian apa yang dikatakan, kita bagi penjelasannya. Apa yang harus dikatakan pada saat kita lupa ayat Al-Qur'an? Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seorang dari kalian berkata, aku lupa ayat ini atau aku lupa surat ini. Sebenarnya ia memang dilupakan. Jadi jangan bilang nasitu, tapi bilang nusitu. Atau bukan nasia tapi nusia. Bukan kita yang lupa terhadap Al-Quran, tapi kita yang hakikatnya dilupakan oleh Al-Quran atau dibuat lupa oleh syaitan. Seperti itu. Dalam riwayat yang lain beliau bersabda, sungguh buruk sekali perbuatan kalian jika seseorang ada yang berkata, aku lupa surat ini, aku kehilangan ingatan atau lupa, aku melupakan ayat ini, padahal sesungguhnya hal itu terjadi karena ia tidak mau mengulangi dan menjaganya hingga akhirnya ia dilupakan, ya, bukan lupa. Kemudian ada sedikit ta'liq di hadis yang ke 28 Ta'ahadul Quran di 43. Oke, nah di situ ada ta'liq. Hadis-hadis ini memberikan peringatan yang sangat tegas bagi orang yang sudah diberi nikmat bisa menghafal Al-Qur'an lalu kemudian melupakannya. Hal itu bukan hanya kerugian besar, bahkan termasuk bentuk kehilangan nikmat yang paling berat. Jadi buat penghafal Quran, kehilangan nikmat yang paling berat itu adalah hilangnya hafalan. Ia mendapatkan karunia lalu ia mengabaikannya dan tidak mau mengulanginya, tidak mau membacanya, lalu membuang jauh dari hati dan pikirannya hingga akhirnya dicabutlah nikmat hafalan tersebut dari dirinya. Itulah kerugian nyata, kekurangan dan kehinaan yang tidak ada jalan keluarnya, dan juga kekuatan untuk mengembalikannya itu tidak akan ada yang bisa menolongnya kecuali dengan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwata illa billah. Jadi mustahil ada orang yang sudah meninggalkan Al-Quran saat nikmatnya udah dicabut lalu dia mudah lagi menghafal ulang kecuali dengan izin Allah, dengan
kekuatan yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam ya Syekh. قال الفصل الخامس الأحاديث الواردة في استحباب تجميل الصوت بالقرآن. الحديث 30 تحسين الصوت وتزيينه عند تلاوة القرآن على قدر المستطاع. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي أن يتغنى بالقرآن، متفق عليه واللفظ للبخاري. يستحب إخواني الكرام إذا قرأت القرآن الكريم أن تترنم وأن تتغنى به. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، رواه البخاري. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والدارمي وصححه الألباني. تعليق: ليس منا أي ليس على هدينا وطريقنا. قال: الحديث 31 مدح الشخص إذا كان يستحق وآمن عليه من الفتنة. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير أبي داود، البخاري ومسلم. وفي رواية ابن حبان قال أبو موسى: قلت يا رسول الله لو علمت مكانك لحبرته لك تحبيرا. وقد سألت شيخنا المحدث عبد الله السعد عن رواية ابن حبان فقال: لا بأس بها. تعليق: ذكر الطبراني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه يقول لأبي موسى: ذكرنا ربنا، فيقرأ أبو موسى ويتلاحن، وقال: من استطاع أن يتغنى بالقرآن غناء أبي موسى فليفعل. وكذا رواه ابن حبان بلفظ آخر. طيب يا إخواني، هذه الأحاديث على استحباب التغني بالقرآن، ولكن التغني يا إخوان له حدود. البعض يبالغ في التغني بالقرآن حتى إذا سمعت تلاوته كأنه يغني أو ينشد ويقرأ القرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم ولا تقرأوها بلحون الأعاجم، لحون أهل فارس الذين كانوا يقرؤون القرآن مثل الغناء. البعض يبالغ يا إخوان، أنا أستمع أحيانا في اليوتيوب أتعجب والله كأنه يغني، بقي فقط موسيقى. هذا لا يجوز يا إخوان، المبالغة في التغني ما يجوز. أيضا المسألة الثانية: إذا كان عندك طالب وكان يقرأ جيدا فلا بأس أن تمدحه إذا أمنت أن الطالب لن يرائي بهذا المدح، ولا تبالغ في المدح لأنك قد ربما تزعزع النية فيصبح مرائي. نعم. Baik. Nah, hadis-hadis yang akan kita bahas ini ini langsung ta'liqnya supaya nanti kita tinggal baca matannya. Ta'liq dari Syekh dari hadis-hadis yang sudah dibacakan tadi itu hukum tentang memperindah suara nada saat membaca Al-Qur'an, dan itu dibolehkan ya. Jadi kita membaca Al-Qur'an itu boleh dengan memperindah suara dan juga nadanya. Tetapi tidak boleh sampai menyerupai nyanyian. Misalnya kita baca Al-Qur'an tapi pakai jazz karena kita suka musik jazz. Baca Al-Qur'an kita pakai nada reggae. Nah, ini nggak boleh. Yang boleh itu ya ikutin nada Al-Qur'an seperti itu. Jadi selama dia masih dibilang bacaan Al-Qur'an, maka itu boleh. Tapi kalau dia sudah menyerupai satu genre musik, kalau zaman Nabi itu disebut dengan cara orang-orang Paris membaca Al-Qur'an, maka itu tidak dibolehkan. Kemudian hukum yang kedua adalah memuji orang yang bacaan Qur'annya bagus. Tapi memuji juga tidak boleh berlebihan sampai berpotensi membuat hati si pembaca Al-Qur'an itu jadi ternodai, seperti jadi muncul ada rasa ujub, kemudian sombong dan berbangga diri dan yang lain-lainnya. Seperti itu poin utama dari hadis-hadis yang dibacakan oleh Syekh tadi. Dan sekarang kita masuk pada pasal yang kelima atau fasal yang kelima, kumpulan dari hadis-hadis tentang dianjurkannya memperindah suara saat membaca Al-Qur'an. Dimulai dari hadis yang ke-30. Hadis ini berbicara tentang memperindah dan juga memperbagus suara
sekuat kemampuan saat melantunkan bacaan Al-Quran. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah tidak memberikan izin dan penghormatan apapun yang sebanding dengan izin dan penghormatan yang Dia berikan kepada Nabi yang melantunkan Al-Quran dengan suara indah dan juga merdu. Kemudian yang berikutnya dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan golongan kami orang yang tidak berusaha memperindah suaranya saat membaca Al-Quran. Riwayat Bukhari. Kemudian dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hiasilah dan sempurnakanlah Al-Quran dengan suara-suara kalian. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, Ad-Darimi, dan juga dinilai sahih oleh Al-Albani. Di sini ada sedikit ta'liq, ungkapan bukan golongan kami, laisa minna, itu bermakna teguran dan juga peringatan, bukan berarti ia keluar dari agama atau hubungannya dengan keimanan. Jadi yang dimaksud dengan laisa minna di sini bukan kufur, ya, bukan kufur, tapi bagian dari peringatan saja. Kemudian kita lanjut ke hadis yang berikutnya, hadis ke-31, yaitu memuji orang yang memang pantas dipuji, asal jangan berlebihan sampai menjatuhkan kebenaran. Dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar beliau membaca Al-Qur'an dengan suara yang sangat indah dan juga merdu. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya engkau benar-benar diberi suara dan irama bacaan yang sama seperti suara dan nada keluarga Daud. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, dan dalam riwayat yang lain oleh Ibnu Hibban, Abu Musa bercerita, setelah Nabi memuji suaraku, aku berkata, wahai Rasulullah, seandainya engkau tahu betapa indahnya dan seberapa baik aku merangkai nada bacaan saat aku tahu engkau sedang mendengarkanku. Jadi Abu Musa ini tidak tahu Nabi sedang mendengarkan. Kalau seandainya Abu Musa tahu ada Nabi, nah pasti beliau akan mengeluarkan suara dan juga kemampuan terbaiknya. Kemudian saya pernah bertanya kepada para ulama mengenai riwayat ini. Abdullah bin Sa'ad dari jalur riwayat Ibnu Hibban menjawab, tidak hal yang sahih tercela dalam hal. Baik, kemudian ta'liqnya disebutkan pula dari riwayat At-Tabrani dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ia pernah mendengar Abu Musa membaca dengan sangat indah dan penuh renungan, lalu berkata, siapa saja yang memiliki kemampuan dan suara bagus, hendaklah ia gunakan untuk melantunkan Al-Quran seperti apa yang dilakukan oleh Abu Musa. Demikian pula disebutkan dalam riwayat lain oleh Ibnu Hibban. Nama Syekh. قال الفصل السادس الأحاديث الواردة في إخلاص العمل لله عز وجل. الحديث الثاني والثلاثون من راء بقراءته. عن أبي هريرة